ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ତାର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେକ୍ କରିଥିବେ। ଖାଲି 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 9ଟି ପିଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଖାସ୍ କରିକି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 5,58,129ଟି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଭିତରୁ କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିବା ଧରାଯାଉ 5,50,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଧରାଯାଉ। ତ ସେଇଠୁ ଖାଲି 9ଟା ପିଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ୍, ବାକି ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଅନୁମାନିକ କହିପାରିବା 5,58,120ଟି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ, ଯାଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର। ତ এই ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ 50ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 40% ମାନେ 20 ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁଦିନ ଆପଣ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛୁ କି? ବିଲକୁଲ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି 9ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ। ଏବେ ସାର୍ ମେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ କେବେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡେଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଧରାଯାଉ କରିବା 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ତ 2 ମାସ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିଲା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହେବ ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁ ଟାବଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ହେବ, 180ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, 180 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଦୟାକରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। ତ କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। କେଉଁଟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିହେବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମେନ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 40 ମାର୍କ, ଜିକେ ପଡ଼ିବ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 40 ମାର୍କ, ଇଂରାଜୀ ପଡ଼ିବ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 40 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 20 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 40 ମାର୍କ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସର, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ରିଲିଜ୍ କରେନି। ଯଦି ସେଟା ରିଲିଜ୍ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ରିଜନିଂ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତିକା ସେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବ ନା, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କ ରୁହେ। କାହିଁକି ରୁହେ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମେନ୍ସ ଭାବିବେନି ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ, ସେମ୍ ଲେବୁଲ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଇଜିଲି 40ରୁ ଆପଣଙ୍କର 40 ରହିଯିବ? ତ 40ରୁ 40 ନ ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ଇଜିଲି 35 ପ୍ଲସ୍ ତ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଖାଲି
दुईटा जिनस आपण करंतु तीनटा जिनस कहि पारंती नंबर 1 मैथमेटिक्स रो आगो आपण थ्योरी क्लास को आपण देखिदेबे लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन को इंस्टॉल कला परे स्टार्ट लर्निंग रे आपण क्लिक करिवे ओएसएससी और ट्रिपल एससी बैच रे एनरोल कला परे स्टार्ट लर्निंग रे क्लिक कला परे कंटेंट को आपण जिवे कंटेंट को गला परे 2025 वीडियो ऊपर क्लिक करेंगे आपन को दरकार कौन मैथमेटिक्स ऊपर आपन क्लिक कले एबे आपन मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास को आपन देखिदेबे नंबर 1 ठीक अछि नंबर 2 मैथमेटिक्स को नहीं कि जेतकी भी हमरो परीक्षा आपनकर पड़ी माने जेतकी भी परीक्षा ओएसएससी आउ और ट्रिपल एससी रो परीक्षा आपनकर रही हैला सबु क्वेश्चंस को आपन कोन करिवे ना देखी देखी ताकू लेखी लेखी प्रैक्टिस आपन करिवे मॉक टेस्ट आकारे मध्ये आपनकर अपलोड अछि एप्लिकेशन रे नहले आपण निजे निजे आपण प्रैक्टिस करिवे जहा पडिबो एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न रो ही आपनकर पडिबो एवं अबिकड़ो सेम जिंस आपनकर पडिबो किछि आपनको ओरिडाबार नाही ठीक अछि आउ वर्तमान ओएसएससी जेमति हमर एसएससी रो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करूची तो ट्रिपल एससी सेमति कॉपी पेस्ट करियो बोली मु कहूनी बट सेम पैटर्न आपनकर जाउ जो लेवल रो आपनकर पडिची सेम लेवल रो पडिबो किछि भी हाई लेवल आपनकर पडिबारी नाही ठीक अछि ताले एई दुईटा खाली काम कर दियंतो नंबर 3 डेली प्रैक्टिस आपण करिवे काहे कि जदी पिलाटा प्रैक्टिस आपणकर न करिवो ना जिनस गुडा को भूली भूली आपणकर जीवो तेनु करे प्रैक्टिस आपण निहाती करिवे जहा पडिबो अबिकळ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपणकर पैटर्न रे आपणकर पडिबो तो नंबर 1 मैथमेटिक्स रो खाली थ्योरी क्लास को देखि देले नंबर 2 जेतकी भी हमर परीक्षा आपणकर हेची ओएसएससी और ट्रिपल एससी ओएसएससी न कर धर जन मन हेलाउनी आपणकर और ट्रिपल एससी रो सबु क्वेश्चन जेतकी परीक्षा आपणकर हेची सबु क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पढा को आपण लेखि लेखि प्रैक्टिस आपण करिवे जोटा बुझी पारिबेनी तारो सॉल्यूशन वीडियो आपण को पई अवेलेबल अछि ताको आपण देखिबे आ डेली प्रैक्टिस जेमिति आपण करिवे बिलीव करंतु एई जो आपणकर 40 मार्क रु 35 प्लस तो आपणकर रहि जबो इजीली हैला इजीली रहि जबो 35 प्लस गारंटेड बुझी गले देन देखंतु जीके जीके माने आपन को आगो कोन बुझिया पई पड़िबो जीके माने आपन माने भाबबेनी जे करंट अफेयर्स एटा ओएसएससी रो परीक्षा नहे एटा ओ ट्रिपल एससी रो परीक्षा एथिरे कोन कोन पड़िबो एथिरे हमरो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी आपणकर ए जो जनरल आपणकर साइंस हैला एगुडा आपणकर परीक्षा रे आपणकर पड़िबो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी जनरल साइंस एगुडा परीक्षा रे पड़िबो तो जीके होची सबुठारु स्ट्रांग हमर हैला सबुठु स्ट्रांग सबुठु बेस्ट एथिरे आपण बहुत इजीली 32 प्लस आपण स्कोर करि पारिबे केमिति करि पारिबे कहले ता पई खाली तीनटा काम करंतु नंबर 1 खाली आमे प्रत्येक मासरे प्राय 4 थरो लेखा हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी को पूरा फुल कवरेज करूछे तो आपण कोन करिवे ना एप्लिकेशन रे हमरो ठीक अछि देखि परसंती ना जीके हिस्ट्री जीके जियोग्राफी जीके पॉलिटी आपण सब दिन हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी आपणकर इकोनॉमिक्स आउ जनरल साइंस एटा कंपलसरी हमर क्लास करा हुए ना आपण कंपलसरी खाली क्लास आपण करिवे ठीक अछि बिलीव करंतु जहाँ आपणकर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी रो क्वेश्चन आपणकर पडिबो इकोनॉमिक्स रो जनरल साइंस रो सब गुडा आपण देखु देखु करि पारिबे किंतु अभ्यास दरकार धर जो गोटे साइंस पिलाटा सी आपणकर सब दिन तो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी पढुनी ना देन जदि गोटे छुआटा न पढिबो देन जीके रे मार्क कमी जिवो जीके रे आपनको स्ट्रांग करिवार अछि हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी आपणकर इकोनॉमिक्स आपण देखि दियंतु आउ करंट अफेयर्स आपणकर हार्डली 4 रु आपणकर 5टा प्रश्न पडिबो जदि आपनको आसिला वेल एंड गुड जदि न आसिला नॉट ए प्रॉब्लम किछि असुविधा नै काहे कि ना हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आउ जनरल साइंस आपण देखि देले आपणकर होबो तो या पई कोन करिवे नंबर 1 खाली हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी रो थ्योरी क्लास आपण देखि देबे नंबर 1 नंबर 2 एप्लिकेशन रे हमर मॉक टेस्ट फोल्डर रे जेतकी भी हमर जीके रो आपणकर क्वेश्चंस आपणकर पडिथा जेतकी भी हमर जीके रो आपणकर क्वेश्चन आपणकर पडिथिला प्रीवियस ईयर मानकर सब गुडा को आपण कोन करिवे ना ओडिसा जीके आपणको अछि देखंतो आपणकर ए टू जेड सब जीके गुडा को आपण कोन करिवे ना मॉक टेस्ट आकार आपण प्रैक्टिस आपणकर करिवे जेतकी भी जीके आपणकर पडिछि सब गुडा को आपण एडा मॉक टेस्ट आकार आपणकर प्रैक्टिस करिवे तो आपण गोटे ओवरऑल आईडिया मिली जिवो जे केमिति स्कोर आपणकर करि होउची तो एई दुरे आउ संध्या बेले मध्ये हमें इवनिंग रे 7टा बेले आपणकर यूट्यूब रे प्रैक्टिस करि थाउ ताको आपण प्रैक्टिस करि देबे तो 32 प्लस आपणकर रहि जिवो एतिरे स्कोर ठीक अछि बुझा पडुची बिल्कुल देन देन हमर ओडिया रे आपणकर 20 रु 20 हैला 20 रु 20 न रहले भी से 18 प्लस तो रहि जिवो खाली दुईटा काम करंतु नंबर 1 ओडिया ग्रामर कंप्लीट थ्योरी क्लास देखि दियंतु कंप्लीट थ्योरी क्लास 4 घंटा आपणकर समय लागिवो
ओडिया ग्रामर फुल कवरेज क्लास देखि दियंतु यूट्यूब रे देखंतु किंबा लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन रे हमरो हैला ओडिया ग्रामर आपणकर थ्योरी क्लास आपणकर अछि खाली ओडिया ग्रामर थोरे खाली आपण थ्योरी क्लास को देखि दियंतु ठीक अछि नंबर 1 आ नंबर 2 कोन करिवे ना खाली ओडिया ग्रामर को नै कि जेतकी भी हमरो परीक्षा रे क्वेश्चंस आपणकर पडिथिला जेतकी भी हैला ओ ट्रिपल एससी ओएसएससी रो सबु क्वेश्चंस को आपण मॉक टेस्ट आकार प्रैक्टिस करंतु किंबा लेखि लेखियो दरकार नै मॉक टेस्ट आकार प्रैक्टिस कर दियंतु 20 रु 18 प्लस आपणकर थुआ आउ सबुदिन तो मु आपणकर सकाळे ओडिया ग्रामर प्रैक्टिस करे दउछि एतकी କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଠିକ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ରୁ 40 ପ୍ରାୟ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ରହିଯିବ ନହେଲେ ବି 36 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଯିବ 40 ରୁ 40 ପ୍ରାୟ ତ ରହିଯିବ ହେଲା ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡିଆ ଜିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଗୁଡା ପୁରା ବମ ବମ ଭଲେ ହୁଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଲି থিওরি କ୍ଲାସଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଖାଲି থিওরি କ୍ଲାସ ଦେଖିଦେଲେ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତିକି ବି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସକୁ ନେଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସିର ଆଉ ଓଏସଏସସିର ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ ଲେଖି ଲେଖି ନହେଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ବି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଅବିକଳ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସଟାକୁ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ପିଆଇକ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଭାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବି ଜମାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଓରିଡାବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ନମ୍ବର ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁଗୁଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ପୁରାପୁରି କମିଯିବ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 40ରୁ ଆପଣ 40 ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଟ୍ 40ରୁ ଆପଣ 40 ରଖିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ତ ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି ରଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आउ जो पैसेज आमर 5 मार्क आपणकर पड़ो पैसेज रे 5 रु 5 आपणकर फुल रही केमिति रहिबो आपण खाली गुटे खाली थोरे खाली इंग्राजी ग्रामर थ्योरी क्लास को देखि दियंतु बिलीव करंतु जदि आपण इंग्राजी ग्रामर देखु देखु न करि पारले मते आपण कहिबे ठीक अछि तो थ्योरी क्लास आपण थोरे देखि देबे नंबर 1 आउ नंबर 2 मु किछि कहूनी खाली नंबर 2 होची प्रैक्टिस आउ किछि नै एतकी करि देले आपणकर केते रहिबो देखो ता संपर्क रे कहबी बट को गुडा इंग्राजी रे देखु देखु करि पारिबे ता संपर्क रे कहूची इंग्राजी रे हमर पैसेज रे आपणकर फुल स्कोर रहिबो नो डाउट किछि नवा जिंस करिवार नै हैला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तापर हमको चारटा आपणकर सेंटेंस देइथिबो पचारिबो जेटा को टेंस रे आपणकर अछि ताको आपण देखु देखु करि देइ पारिबे टेंस पुरा पारिबे देन पंक्चुएशन मार्क आपणकर कोडा ठीक अछि ताको भी देखु देखु करि देइ हेबो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कोडा सिंपल ना कोडा कंपाउंड ना कॉम्प्लेक्स ताको भी आपण करि देइ पारिबे देन हमर क्वेश्चन टैग हमको पॉजिटिव रे देइथिले ताको नेगेटिव करिबा नेगेटिव रे देइथिले ताको पॉजिटिव करिबा क्वेश्चन टैग एगुडा आपण देखु देखु करि देइ पारिबे देन सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट रो सब रूल तो मन रखिबा टिके पॉसिबल नहे बट एटलीस्ट जो गुडा बेसिक नीड ताकू तो आपण मन रखि पारिबे ना ताकू आपण टिके मन रखि देबे बाद बाकी आउ किछि भी करिवार नाही एतकी करि दियंतु तो आपण मन रखंतु सब गुडा करिवेनी इंग्राजी रे पैसेज देखु देखु करि हबो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपणकर टेंसेस क्वेश्चन टैग आपणकर पंक्चुएशन मार्क टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट एगुडा देखु देखु करि हबो आउ आउ गोटे आपनको जिनस कोन करी कहले ट्रांसलेशन जदि पड़ला देन ताकू भी आपण देखु देखु करि दे पारिबे आउ गोटे जिनस मन रखंतु आर्टिकल प्राय तो करि हबो आर्टिकल टा करि हबो बट प्रीपोजिशन जदि आपनको आसिला वेल एंड गुड करिवे नले नै तो जो 40 रु धरा जाओ 40 रु हमरो इजीली 25 प्लस तो आपनको रही जाओ मिनिमम कथा कहूची काहे ना सबु गुडा करि पारिबे जेमती जीके ओडिया ग्रामर कंप्यूटर मैथमेटिक्स देखु देखु करि हबो हुए तो एथिरे आपनकर स्कोर टिके कमी पारे तो एतकी रही जिवो तो एथिरे आपनको 35 प्लस आपनकर रहला एथिरे 32 आपनकर प्लस एथिरे 18 एथिरे आपनकर इजीली 38 प्लस आपनकर रही जिवो तो आपण काउंट कर देबे बहुत इजीली एतकी कर दियंतु आपनकर मेंस एग्जाम क्वालिफाई हे जिवो आउ जो रहला प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एटा तो छोट पिलांको बढिया आपण माने बहुत इजीली कर दे पारिबे ता पई जमार भी ओरिड हवा दरकार नै केही भी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट पे फेल होंती नाही प्राय तो कहया पई गले
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିକେ ଆଗାମୀ ଖାଲି 2 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଲାଲେ ଲାଲ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୟାକରି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗାମୀ 2 ମାସ ହଉ କି 3 ମାସ ହଉ କି 30 ଦିନ ବି ହଉ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଦୟାକରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। କୋଉଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିହବ, କେମିତି କରିହବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।